सिलीगुड़ी में सांड के हमले में 51 वर्षीय व्यक्ति की मौत। सांड के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृत व्यक्ति का नाम 51 वर्षीय परिमल बर्मन है। सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 4 के आदर्शपरी इलाके की घटना है। जानकारी के अनुसार परिमल बर्मन हर दिन की तरह अपने घर के बगल में एक चाय की दुकान पर चाय पीने गए थे। वहां से घर लौटते समय एक सांड ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वो जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद भी सांड उन पर हमला करता रहा। बाद में स्थानीय लोगों ने सांड को भगाया, तब तक उनकी मौत हो गई थी। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस सांड के हमले में अब तक 5 से 6 लोग घायल हो चुके हैं। प्रशासन से सांड के विषय पर आगे ही सूचित किया गया था, लेकिन आरोप है कि कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। आज एक व्यक्ति की मौत के बाद सिलीगुड़ी नगर निगम द्वारा सांड को बरामद कर बैकुंठपुर के जंगल में छोड़ दिया है। মার্চে যে ড্রেনে ফেলায় 3 লাখ টাকা খরচ হয়েছে, ড্রেনের রক্ত জমে গেছে। তো সেই সার্গুটাই আমাদের এই মাদ্রাসার কাছে ওখানে গেলে লোক আশেপাশে লোক সব পালায় দাঁড়ায়। ঠিক আছে, সার্গুকে আজকে কি এটা 1 মাস আগে উঠানো উচিত ছিল। ঠিক আছে, আজকে একটা লোক মারা গেছে, তারপরে অ্যাকশনটা হচ্ছে এটা। ঠিক আছে, তাহলে এই কাজটা আগে করা উচিত ছিল। আচ্ছা, ওদেরকেও ডিশ মারলো, তারপরে আমার এইটাই অনেক লোককে ক্ষতি করছে। অনেক লোককে, বেশিরভাগ আমার উপরে টার্গেট। এই ঘরটাতে মানে বেশিরভাগে থাকে। তারপরে আমরা একটু 2 দিন ধরে বাঁধিয়ে রাখতেছি, জনে দাঁতে ঢুকতে পারে না। মানে আমাকে 2-3 দিন ধরে তাড়া করতেছে। না হ্যাঁ, পালা হতো না, পালা হয় এখানে। এই যে অর্জুন বলে নামে একটা ছেলে আছে, হসপিটালের মতন ওরা খুলে রাখছে। কিছু না, এখন ওরা সব এখানে ব্যবসা করার জন্য সব করে রাখছে।